Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons faire une révision finale pour deuxième année préparatoire. إن شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة نهائية للصف الثاني الإعدادي deuxième semestre للترم الثاني. Faites attention avec moi s'il vous plaît. أول question هنبدأ بيه هو question السيتوياسيون اللي هو المواقف. وهنا لازم ناخد بالنا كويس من بعض الملاحظات اللي هقول عليها حالا. لما السؤال يبدأ بكلمة tu demandes يعني أنت تطلب أو أنت تسأل، وجا في الآخر وقال لنا tu dis أنت تقول، فهنا أنا لسه بسأل، يعني أنت بتحط السؤال une question. لو السؤال بدأ بتونامي tu demandes يعني صديقك بيطلب منك، وفي الآخر قال il dit يعني صديقك هو اللي مازال بيسأل، لأن هنا في كلمة il dit، يبقى هنا برضو أيضا في سؤال. لو بدأ بكلمة tu demandes أنت تطلب أو أنت تسأل وفي الآخر قال il dit هو يقول، يبقى هنا أنت سألت فهو هيرد عليك فهيديك réponse يعني إجابة. تونامي صديقك بيسألك وفي الآخر قال tu dis أنت تقول، هنا صديقك سألك سؤال فأنت هترد عليه. لازم ناخد بالنا كويس ولازم نترجم السؤال ده ترجمة صحيحة علشان نقدر نحله بطريقة كويسة. أول question معنا هنا هو tu demandes à un ami le temps en hiver en France. أنت تسأل صديقك ما هو الطقس في الشتاء في فرنسا. il dit هو هيرد هيقول il fait froid يعني الجو يكون بارد il fait froid. Numéro 2 qu'est-ce que tu fais quand il fait chaud. qu'est-ce que tu fais quand il fait chaud ماذا تفعل عندما يكون الجو حار. je vais à la piscine. je vais à la piscine أذهب إلى حمام السباحة. tu demandes des informations sur le temps. tu dis أنت تطلب أو تسأل عن معلومات عن الطقس. tu dis ماذا تقول quel temps fait-il. quel temps fait-il يعني ما حال الطقس. Numéro 4 tu demandes à ton ami où il va en été. il dit أنت تسأل صديقك أين يذهب في الصيف. هو هيرد هيقول je vais à la mer. je vais à la mer أذهب إلى البحر. ton ami te demande le temps. tu dis صديقك يسألك عن الطقس. tu dis أنت تقول il fait beau يعني يكون الجو جميل il fait beau. Qu'est-ce que tu fais à la campagne. qu'est-ce que tu fais à la campagne ماذا تفعل في الريف. je fais du vélo. je fais du vélo ألعب ركوب العجل. tu demandes à quelqu'un le temps. tu dis أنت تسأل شخص ما عن الطقس. أنت تقول quel temps fait-il. quel temps fait-il يعني ما حال الطقس. un copain vous demande l'activité que vous savez faire à la plage. vous dites صديق يسألك عن إيه هو النشاط الذي تمارسه على البلاج. vous dites أنت تقول je fais de la natation أمارس السباحة. je fais de la natation. vous demandez à votre ami ce qu'il a fait ce week-end. il dit أنت سألت صديقك عما فعله في هذه الأجازة. il dit هو هيرد هيقول je n'ai rien fait أنا لم أفعل شيء. je n'ai rien fait. je n'ai rien fait. votre ami vous demande votre lieu de vacances. vous dites صديقك بيسألك عن إيه هو المكان اللي بتقضي فيه الأجازة. أنت تقول je les passe à la ferme chez mes grands-parents. أنا أقضيها في المزرعة عند أجدادي. je les passe à la ferme chez mes grands-parents. votre ami vous demande ce que vous avez fait l'hiver dernier. vous dites صديقك بيسألك إيه هو اللي أنت عملته في الشتاء السابق. أنت تقول j'ai fait du ski à la montagne. j'ai fait du ski à la montagne أنا كنت أمارس التزلج في الجبل. tu demandes à ton ami ce que l'arbitre fait. il dit أنت تسأل صديقك عما يفعله الحكم. هو هيرد هيقول il dirige le match. il dirige le match هو يدير الماتش. ton ami français te demande ce que l'équipe الأهلي porte. tu dis صديقك الفرنسي بيسألك ماذا يرتدي النادي الأهلي. les joueurs portent des maillots rouges. اللعيبة يرتدون ملابس حمراء الزي الأحمر. ton ami te demande pourquoi tu vas au stade. صديقك يسألك لماذا تذهب إلى الاستاد. tu dis
pour encourager mon équipe لكي أشجع الفريق. Pour encourager mon équipe. Ton ami te demande ce qu'il faut pour faire du vélo, tu dis. صديقك بيسألك ايه هو المطلوب عشان نعمل فيلو، نركب العجل. Il faut une bicyclette. Il faut une bicyclette. Ton ami te demande ta saison préférée, il dit. صديقك بيسألك ايه هو السيزون، فصل من فصول السنة المفضل لديك. Il dit هيقول لك quelle saison préfères-tu؟ quelle saison préfères-tu يعني ايه هو فصلك المفضل. Ton ami te demande ce qu'il faut faire quand il fait froid, tu dis. صديقك بيسألك ايه هو المطلوب وايه هو اللازم اللي احنا نعمله لما يكون الجو بارد. tu dis il faut mettre un manteau. il faut mettre un manteau يجب أن نرتدي البلطو. Ton ami te demande ton avis sur un match que tu as vu. tu dis صديقك بيسألك رأيك عن ماتش انت شفته. tu dis أنت تقول à mon avis في رأيي ce match est super. هذا الماتش يكون رائع. Ton ami te demande صديقك بيسألك comment vous sentez-vous؟ كيف تشعر؟ tu dis أنت تقول je me sens fatigué. je me sens fatigué يعني أشعر بالتعب. دلوقتي بعض أسئلة الجرامير، القواعد الموجودة في المنهج. choisis la bonne réponse. اختار الإجابة الصحيحة. numéro 1 point sport aimes-tu؟ sport aimes-tu رياضة تفضل. هختار معها كلمة quel. quel sport aimes-tu لأن كلمة quel اللي فيها ال واحدة دي بتيجي مع الماسكولا سانجوليer، وكال دي بتيجي مع الفيمينا سانجوليer، وكال دي بتيجي مع الماسكولا بلوريال، وكلهم معناهم ما أو أي. quel sport aimes-tu أي رياضة تحب. point passes-tu les vacances تقضي أنت الأجازة. où passes-tu les vacances أين تقضي أنت الأجازة. 3 portes-tu en été ترتدي أنت في الصيف. هقول que portes-tu en été ماذا ترتدي أنت في الصيف. مش هينفع أقول كلمة quand بمعنى متى، واسك بمعنى هل. vous de la natation verbe faire مع vous هيبقى vous faites. vous faites de la natation. non je n'ai pas sac. لا أنا مش معايا de sac لأن هنا في كلمة ne وكلمة pas بتدل على النفي، وفي حالة النفي بحول الأدوات إلى كلمة de أو دي apostrophe. je n'ai pas de sac. 6 c'est l'équipe هذا هو الفريق qui a gagné le match. في الحالة دي أول ما ألاقي بعد النقط verb أختار دايما qui. دايما دي حاجة ثابتة، طالما بعد النقط في verb أختار دايما كلمة qui. c'est l'équipe qui a gagné le match إنه هذا الفريق الذي فاز في المباراة. 7 qui vas-tu au club؟ qui من vas-tu أنت تذهب au club هختار مع كلمة avec qui vas-tu au club مع من تذهب أنت إلى النادي. combien jours vas-tu à l'école؟ combien de jours vas-tu à l'école؟ وكلمة de لا تتغير حتى لو كان بعد النقط في pluriel. combien de jours vas-tu à l'école؟ كم عدد الأيام التي تذهب فيها إلى المدرسة. 9 ils de la natation ils font de la natation هم يمارسوا السباحة. le football est sport préféré. كلمة sport كلمة ماسكولا هختار معها mon sport préféré رياضتي المفضلة. tu pratiques volleyball دايما verbe pratiquer يمارس يأتي معه le la et l'apostrophe les، وكلمة volleyball كلمة ماسكولا هختار معها le volleyball. point préfère le football يفضل كرة القدم. qui préfère le football من يفضل كرة القدم. آية est plus quoi que نهى. آية est plus grande que نهى لأن كلمة grande adjective عايدة على آية، وآية فيمينا هختار الصفة الفيمينا. آية est plus grande que نهى. je joue tennis au tennis لأن كلمة tennis كلمة ماسكولين. علي est grand que منى. علي est plus grand que منى دي صيغة المقارنة اللي هي plus que.
علي est plus grand que منى. لما الاقي هنا كلمة que يبقى اختار قبلها كلمة plus أو moins. 16 amis sont gentils. هقول هنا mes amis علشان كلمة amis كلمة pluriel. mes amis sont gentils. vous au stade. vous allez au stade. أنتم تذهبون إلى الاستاد. je envie de manger. هقول هنا j'ai envie de manger يعني أنا عندي رغبة إن أنا أكل. j'ai envie de manger. et hier امبارح ده بيدل على l'imparfait. il faisait beau لأن verbe faisait متصرف في زمن اسمه l'imparfait. hier امبارح il faisait beau الجو كان جميل. demain غدا nous au club. هنا هتدل على الفوتور simple. demain nous irons au club. demain nous irons au club. غدا سنذهب إلى النادي. ils vont à Paris avion. كلمة avion وسيلة مواصلات بمعنى الطائرة، وكل وسائل المواصلات التي نركبها من جوه تأخذ معها en زي كلمة تاكسي أو مترو أو تران أو فواتور أفيون etc. أما كلمة vélo هقول à vélo و à moto. l'avion est plus rapide que le train. كلمة plus محتاجة معها كلمة que لأنها بتدل على المقارنة. الطائرة تكون أكثر سرعة من القطار. plus que. temps fait-il. quel temps fait-il. سؤال ثابت بيسأل عن الطقس. quel temps fait-il. quel temps fait-il. sont les pyramides. où sont les pyramides. أين تكون الأهرامات. à جيزة في الجيزة. dirige le match. يدير الماتش. qui من. qui dirige le match. demain il beau. غدا هو يكون beau جميل. il fera لأن ده verbe faire متصرف في زمن الفوتور simple. vous au football. vous jouez au football. on à Paris en vacances. on va verbe aller نحن نذهب إلى باريس في الأجازة. en hiver في الشتاء il y a pluie مطرة de la pluie. en hiver il y a de la pluie يوجد مطر. شريف court plus vite مجدي que مجدي يعني شريف بيجري أكتر سرعة من مجدي. يبقى هنا كلمة plus محتاجة معها دايما كلمة que. شريف court plus vite que مجدي. hier il pleuvait. امبارح هي أمطرت. هضع الفيرب في زمن l'imparfait. hier il pleuvait. toi tôt. lève-toi tôt استيقظ مبكرا. lève أول واحدة toi tôt وهنا طبعا بحذف الاس لأن الجملة impérative جملة أمرية. بحذف الاس مع tu. demain غدا je les pyramides. je visiterai les pyramides. سأزور الأهرامات. غدا سأزور الأهرامات. de but avez-vous marqué. هقول هنا combien de buts avez-vous marqué يعني كم عدد الأهداف التي أحرزتها. vas-tu au stade. تذهب أنت إلى الاستاد. quand vas-tu au stade. متى تذهب إلى الاستاد. quand vas-tu au stade. je passe la soirée mes parents avec mes parents. أقضي الأجازة مع والدي. je passe la soirée avec mes parents. le train est plus rapide que. دايما كلمة plus محتاجة مع كلمة que. la voiture القطار أكثر سرعة من السيارة. si on دايما أول ما ألاقي هنا si في الاختيارات وبعديها كلمة on هختار دايما verb مع AIT اللي هو هنا aller. دايما أول ما ألاقي si مع كلمة on هختار هنا verb في AIT على طول أيا يكن هذا الverb. si on allait à Paris ودي معناها هل نذهب إلى باريس لعمل اقتراح أو لدعوة أشخاص لعمل شيء ما. demain غدا je les examens. غدا je finirai les examens. غدا سأنهي الامتحانات. sport aimes-tu pratiquer. quel sport أي رياضة تحب أن تمارسها. je n'aime pas judo. je n'aime pas le judo وما ينفعش أقول هنا de على الرغم إن في هنا نفي ولكن القاعدة الأساسية بتقول إن verb aimer بيحتاج معه دايما le أو لا أو إلى apostrophe أو لي حتى لو كان نفي. je n'aime pas le judo. je n'aime pas le judo ما ينفعش أقول de. demain je à Paris. غدا أنا
سأذهب إلى باريس اللي هي je serai à Paris سأكون في باريس. si on زي ما اتفقنا ان si on دايما اختار الفيرب اللي فيه AIT اللي هو prenez. si on prenait ce bus هل نركب هذا الباص. quel temps il fait ما حال الطقس. il un ballon pour jouer. il faut هنا خلي بالنا كويس il faut بمعنى يلزم. il faut un ballon pour jouer يلزم كرة قدم لكي نلعب. point arrives-tu à quelle heure في أي ساعة arrives-tu تصل. à quelle heure arrives-tu. j'ai une balle عندي كرة. demain le match demain il regardera le match هو سيشاهد الماتش regardera. vous êtes prête هل أنتم مستعدون. hier أمس ils sont arrivés tard طبعا verbe arriver متصرف في زمن الباسé composé يأخذ معه être وفي تبعية هنا اللي هي الاس. hier بالأمس ils sont arrivés tard هم وصلوا متأخر. je vais France أي دولة مؤنثة أو دولة تبدأ بحرف فويال تأخذ معها en. je vais en France أنا أذهب إلى فرنسا. je n'ai pas frère طبعا هنا في نفي هختار طبعا de frère. je n'ai pas de frère ليس عندي إخوات. je voudrais avec mes amis في هنا فيرب متصرف وفي قاعدة عندنا في الفرنسي بتقول طالما في دو فيرب الأول متصرف يبقى التاني دايما في الانفينيتيف يعني المصدر. je voudrais sortir avec mes amis أريد أن أخرج مع أصدقائي دايما طالما في دو فيرب الأول متصرف والتاني في المصدر. je voudrais sortir avec mes amis. si on زي ما اتفقنا si on يبقى فيرب فيه AIT على طول بدون كلام. si on allait au club هل نذهب إلى النادي. tu t'appelles comment tu t'appelles ما اسمك. sport aimes-tu quel sport aimes-tu. passes-tu tes vacances où passes-tu tes vacances أين تقضي أجازتك. monsieur attention faites attention لأن هنا بتكلم مع monsieur للاحترام أكني بتكلم بصيغة vous. monsieur faites attention انتبه حضرتك. regardes-tu le match regardes-tu le match أين تشاهد أنت الماتش. regardes-tu le match. mon ami habite Paris المدن تأتي معها حرف الجر à Paris ما عدا القاهرة au Caire وفيوم وسيناء وفيوم وسيناء. طبعا أي مدينة تانية تأخذ معها حرف الجر mon ami habite à Paris. دلوقتي هنتعود على أسئلة الكومبليت لفراز أكمل الجمل. ومعانا أول جملة هنا je pratique أنا أمارس أي رياضة تحبها. je pratique le tennis je pratique le football etc. je vais au stade pour أذهب إلى الاستاد لكي voir un match. je vais au stade pour voir un match. je vais à la gare أذهب إلى المحطة pour prendre le train لكي أركب القطار. je vais au restaurant pour manger أذهب إلى المطعم لكي أكل. si on طالما هنا في si on لازم أضع فيرب فيه AIT. si on allait au club هل نذهب إلى النادي. autre exemple مثال تاني si on prenait un taxi هل نأخذ تاكسي. si on prenait un taxi طبعا هضع الفيرب اللي بعد سي في زمن اسمه l'imparfait الماضي الناقص. au printemps في الربيع il fait beau. au printemps il fait beau. en été في الصيف il fait chaud يكون الجو حار il fait chaud. en hiver في الشتاء il fait froid يعني يكون الجو بارد. en automne il fait mauvais يكون الجو سيء. le stade est grand الاستاد يكون كبير. pour jouer au football لكي نلعب كرة قدم il faut un ballon كرة قدم et un maillot طقم رياضي. pour aller à l'école لكي نذهب إلى l'école je prends le bus أركب الباص. en vacances في الأجازة on va نحن نذهب à la mer إلى البحر à la mer. pour faire du camping il faut لكي نعمل
معسكر تخييم. il faut يلزم une tente خيمة. une tente. pour faire la natation لكي نمارس السباحة il faut un maillot de bain. un maillot de bain. je passe les vacances أقضي الأجازة à Alexandrie في الإسكندرية أو à Paris أو à la mer أو à la campagne حسب ما انتوا عايزين. je voudrais أريد وأي جملة بعدها. je voudrais un kilo de banane. عاوز كيلو بنان. je voudrais manger. عاوز أكل. il faut يلزم pour faire du sport لكي نلعب الرياضة. il faut un ballon مثلا. il faut un ballon pour faire du sport. il faut des raquettes. يلزم raquettes مضارب pour jouer au tennis لكي نلعب تنس. pour jouer au tennis. les joueurs portent اللعيبة يرتدوا un maillot rouge. un maillot rouge يعني طقم رياضي لونه أحمر. l'arbitre الحكم dirige le match. dirige le match يدير الماتش. l'entraîneur المدرب entraîne les joueurs. entraîne les joueurs يدرب اللعيبة. je vais à l'école en bus. أذهب إلى المدرسة بالباص. en bus. on va au stade pour regarder un match أو pour voir un match لكي نشاهد الماتش. à la mer في البحر. je fais de la natation. أمارس السباحة. je fais de la natation. pour faire du football لكي نمارس كرة القدم il faut un ballon. il faut un ballon. on peut faire du sport au نقدر نعمل رياضة au club في النادي au club. on achète des raquettes pour jouer. نشتري مضارب pour jouer au tennis. tennis. le journaliste fait des reportages. الصحفي بيعمل تقارير. le journaliste fait des reportages بيعمل تقارير صحفية. on va à la boutique de souvenirs pour acheter un cadeau. بذهب إلى محل الهدايا لكي أشتري هدية. un cadeau. tu pars au Japon. tu prendras. أنت ترحل إلى اليابان. أنت تأخذ l'avion. l'avion. il faut un maillot de bain. يلزم maillot de bain pour faire de la natation. pour faire de la natation لكي نمارس السباحة. pour faire du bateau لكي نركب المراكب il faut aller à la mer. يجب أن نذهب إلى البحر. il faut aller à la mer. les Égyptiens vont à la. المصريين يذهبون إلى à la mer إلى البحر ou au club أو إلى النادي en vacances في الأجازة. j'ai froid. أنا أشعر بالبرد. je porte un manteau. أرتدي البلطو. je porte un manteau. bonne chance mes élèves. حظ سعيد إن شاء الله لكم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات. أرجو إن انتوا تشيروا الفيديو ده ولا تنسوني من دعائكم الجميل وعمل لايك للفيديو. au revoir.